Hola, les habla Iván Méndez, pastor de Nuevo Amanecer Toronto, y les invito a escuchar esta enseñanza en la cual recibirás principios prácticos para que tu vida sea transformada y puedas vivir y recibir cada una de las promesas que están en la palabra de Dios. Estamos hablando de autoridad. So as you guys know, we've been talking about authority. Vemos que este ha sido un año en el que el Señor nos ha venido hablando de autoridad. And as you guys know, God has been talking to us about authority this year. Y eso parece como con la película de Spider-Man que dice que con gran responsabilidad o con gran poder viene gran responsabilidad, ¿no? And this kind of reminds us of when we watch the Spider-Man movie. There's a famous phrase that says, with great power comes great responsibility. Y es el hecho de que cuando el Señor nos entrega autoridad, And it's the fact that when God gives us authority, no simplemente dice, bueno, aquí le entrego y haga usted lo que quiera, He simply doesn't give you something and says, here, do whatever you'd like. sino que con la autoridad también viene el manual o la instrucción de qué hacer. But along with that authority, there's also a manual or a way in which you can do things. Y seguir esa instrucción puede determinar o el éxito o el fracaso. And that point of view, either following to do that will determine the success or the failure. Y con esto quisiera entonces mirar unas historias de la Biblia que nos hablan acerca de hombres que se les otorgó gran autoridad. And with that being said, I want to go into different stories that we find in the Bible that of men who had been given authority, Pero que al final hicieron lo que quisieron y los resultados no fueron de pronto los más adecuados. and so by then, unfortunately, they did not do what they were told that they had to do, and by default, the result was not what they were expecting or what they wanted. Para los que les gusta tomar nota, la enseñanza se llama La arrogancia como la idolatría. And for those of you who like to make notes, the title that I've named this teaching is called Arrogance Like Idolatry. Y el versículo que vamos a usar ahorita para como enfoque va a ser 1 de Samuel 15:23. And the verse or the chapter of the Bible that we're going to be talking about is going to be 1 Samuel 15:23. And so we're just kind of going to be going into the book of Samuel a little bit here and there. Entonces, de esa manera vamos a entrar a mirar la historia del libro de Samuel aquí y allá. The book of Samuel basically talks to us about Prophet Samuel, but it talks to us also about the introduction of Saul and David. Y el libro de Samuel nos habla un poquito de la introducción del profeta Samuel, pero también nos da una introducción y un entendimiento de la historia de Saúl y de David. So we're going to be focusing on Saul. Entonces, hoy nos vamos a enfocar más que todo en Saúl. When we look at chapter 9, Entonces, cuando vemos en el capítulo 9, we see the introduction of Saul. estamos siendo introducidos a Saúl. Basically, someone we say a young man, Básicamente sería un hombre joven, but in reality he's almost 30 years old. pero He's en not ese that young. entonces ya tenía por ahí sus 30 años. And we see a man that at the beginning starts off with a good heart. Y vemos en el principio que este hombre tenía un buen corazón en su principio. The story, basically how we're introduced to him, it says that his father had 2 donkeys, Y como vemos la historia de él desarrollarse, dice que su papá tenía 2 burros and he told them to go and look for those donkeys. y le había pedido a su hijo que los fuera a buscar. And so it says he told them, take a worker, go with you, and go look for the donkeys. Entonces le dijo, ve y lleva a uno de los trabajadores o siervos y ve y busca a los 2 burros. In his case, he went and he looked for those donkeys for 3 days. En ese caso, él fue y buscó por esos burros por 3 días. I don't know about you, but I would have probably given up on day 1. No sé si tú, pero yo personalmente me hubiera ya rendido después del primer día. Because it's not like he got back home, went to sleep, went back out to look for him. He had to stay outside and continue to look for them. No era como que él iba un día, buscaba por un poquito, regresaba a su casa, dormía y después otra vez volvía. No, él le tocó esos 3 días y buscar. And what we see is not a bad attitude. Y lo que vemos en ese sentido no es una mala actitud, It's a willingness to obey. es una disposición de obedecer. Then we see that on the 3rd day, one of the, I guess you could say servants or one of his helpers, Y en el tercer día, él está hablando, puedes decir, en unos ayudantes o de pronto uno de sus siervos, tells him, hey, listen, I have an idea. Why don't we go to the prophet, to the seer, and he can help us? y básicamente él le dice, yo tengo una idea, ¿por qué no vamos al profeta o al vidente o al que ve, Yeah, the prophet, the seer, yeah. el que puede ver para que nos muestre, que nos diga dónde están? And he accepts. Y él básicamente acepta esto. That also shows us humility. Y pues de una otra forma eso nos muestra que esto también es humildad. Because he could have said no.
Porque él podría haber dicho no. Especially because he told them, like, why don't we go back home? Because my dad might, he's probably starting to get worried about us. We've been gone so long. Porque él podría haber dicho, ¿sabes qué? ¿Por qué no más bien nos vamos para nuestra casa o para la casa de regreso? Porque yo creo que mi papá debe estar preocupado, ya no debe estar esperando. But instead, he chose to take his advice and do as he says. Pero en la otra mano o en el otro instante, básicamente lo que él hace es que él sigue la recomendación y hace lo que él dice. When we see him interact with Samuel, Y cuando vemos que él interactúa entonces con Samuel, and Samuel the prophet tells him, you need to stay here, you're going to spend the night, you're going to do certain things. y el profeta Samuel le dice, mira, esto es lo que vamos a hacer, tú te vas a sacar acá esta noche, y le dice, tú tienes que hacer varias de estas cosas, He does them. y él hace. And so what I'm trying to get to is, I know that the story of Saul is pretty well known, pretty popular story. Y lo que estoy tratando de llegarles a entender, y yo sé que la historia de Saúl, nosotros la conocemos, es una historia muy popular, But it's to kind of, I guess, from my perspective, I've wondered how someone was chosen. Why, when we look at his story, it's actually one of the saddest ones in the Old Testament. y no, pero lo que me parece curioso, lo que me gustaría como llegar es, cuando vemos su historia, es incluso una de las historias más tristes que podemos leer. Because here we see a man that was chosen by God himself. Porque aquí había un hombre que había sido escogido por Dios mismo. This wasn't like somebody just thought like he might be a good pick. It was literally God said, that's the guy I want. No, y no fue como que simplemente una persona, no me parece como que él fuera una buena opción, simplemente literalmente fue que Dios dijo, este es el hombre que yo quiero. I don't know if you've wondered it, but I wondered like, what did God see in him? No, yo no sé si tú te has dado como de preguntarte por esto, pero yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué es lo que Dios vio dentro de él? What was it about this guy out of the hundreds of thousands of people that were available that God said, he's the one? Y no, ¿qué fue realmente lo que Dios vio en él dentro de un número de personas, de 100,000 de personas, que él dijo, este es el que yo quiero? And when I think about it, the only real, I guess, insight we have into his heart is this beginning part. Y lo único que realmente puedo llegar a entender es un poquito de lo que tenemos, lo que está dentro de su corazón. No, the beginning story Ah, that perdón. shows the inside of his heart. Lo único que podemos ver es en el principio de la historia lo que vemos dentro de su corazón. And it doesn't really tell us exactly who he is. We just see things he did. So we kind of have to grab ideas from here and there. Y no necesariamente nos da como una reconexión de todo lo que él hizo, sino que nos da varias partes de cosas de aquí y allá, de lo que pues, él hizo aquí y allá, pero no tenemos una historia completa. Entonces lo único que podemos hacer es como que Sí, recolectar Recolectar nosotros esa información y llegar a una conclusión. and to be able to then get into a conclusion. And when we look at his life, Entonces cuando nosotros vemos su vida, we see someone who, although was not that young, they were, I don't know if the right word would be naive. y aún es que ya no eran tan jóvenes, pero no sé si la palabra que podría utilizar es que eran un poquito ingenuos, 'Cause ilusos. Él. Él, Because he's 30 years old. I mean, that's not that young. porque él ya tenía 30 años, ya no era tan joven, Yeah, but we see that he's obedient to his father. pero vemos que él aún sigue siendo obediente a su padre. He wasn't off doing his own thing. No estaba necesariamente haciendo lo que él quería hacer. He had people who worked for him. Él tenía hombres o personas que trabajaban para él. He could have been like, you know what? Screw this. Like, I'm going to go and let somebody else deal with this. Él podría haber dicho, no, sabes que yo no voy a hacer eso, que le haga este más bien. But he didn't. Pero él no lo hizo así. He took it upon himself to fulfill the request his father had made. Él incluso tomó lo que le pidió su papá hacer y él lo hizo personalmente. And through that, we see that there's a heart and a willingness for obedience. Y en eso vemos que hay una disposición y de obedecer o de hacer lo que el papá le había pedido. We see that in his relationship with his worker, his helper, he didn't consider himself above him. Y también vemos esto en la relación que él llevaba con su siervo o el ayudante, que él no necesariamente se consideraba más grande que él. And that in dealing with the prophet, Y he didn't shrug him off for, this kind of just do his own thing again. Y cuando él estaba lidiando entonces con el profeta, tampoco lo trató como, lo menospreció, o hacer lo que él quería o no lo escuchó, sino que también Sí, consideró lo lo que él tenía para consideró que lo que decir. tenía que decir. And so when we look at 1 Samuel, right, chapter 9, chapter 10, we see a man who has what seems to be a good heart.
Y cuando estamos leyendo 1 Samuel 9 y 10, consideradamente podemos ver que lo que estamos viendo es un hombre con un buen corazón. Bible shows us he has a bit of a self-esteem issue, though. La palabra aún nos muestra, la Biblia nos muestra que él tiene un problema de autoestima. It says that on chapter 10, when he's going to be basically declared king, when he's going to be anointed, Y vemos que en el capítulo 10, en el momento en el cual él va a ser ungido como rey, he doesn't think too high of himself. él aún no piensa mucho de él mismo. He's actually hiding in some luggage Él incluso se está escondiendo detrás de unas del equipaje. del equipaje. When they actually cast lots, which is a way that they would use to determine kind of, how things were going to happen. Echar lots. Era como, es que no quiero decir tirar suerte, pero era algo así. Cuando tiraban una especie como de, no queremos decir suerte, pero algo parecido a eso. It was basically you threw these stones, and depending on how they landed, they would know whether you were at fault or not. Básicamente lo que hacía, tiraban como estas piedras y las tiraban o las arrojaban y vean si tú estabas culpable o no. So they basically casted lots to see which tribe was the one that was going to be picked. Entonces básicamente lo que hicieron es que tiraron estas piedras, esta especie de piedras, para ver cuáles de las tribus iban a ser elegidas. And then they went down from that to the tribe of Benjamin, Y ahí comenzaron a reducir hasta que llegaron a la tribu de Benjamín. and then from the tribe of Benjamin to like his dad Kish, Y de ahí pues bajaron hasta llegar a su papá. Kish Kish. igual. And then to him, and they determined like, okay, Saul is the guy that's been chosen, Y de ahí decidieron en Saúl, que era el que habían elegido. right? And so when they go to look for him, they're like, wait a minute, Saul's not here. Entonces cuando fueron a buscarlo a él y dijeron, ¿dónde está Saúl? No, él no está aquí. Turns out he wasn't around. La realidad es que él no está por ahí. So it says they actually prayed and asked God, like, where's Saul? Is he here? Entonces dice la palabra que comenzaron a orar y le están pidiendo a Dios, ¿dónde está Saúl? ¿Dónde está él? And God tells him, oh, he's hiding in the luggage. Y le dicen, él está en el equipaje, se está escondiendo en el equipaje. I want you to think about this. Yo quiero que tú realmente pienses en esto. We're not talking about a 10-year-old kid. No estamos pensando de un niño de 10 años. We're not talking about somebody that's 17, 16. No estamos necesariamente hablando de un joven que tenía 16 o 17 años. We're talking about somebody in their late 20s, Estamos hablando de alguien que ya tenía más de 20, estaban ya más viejos de 20 y pico años. And he's hiding in luggage because he's afraid that he's being anointed. Y está haciendo o se esconde en el equipaje porque va a ser al punto de ser ungido. And from the moment that he gets anointed, Y en el momento que él es ungido, we start seeing a shift in his character. comenzamos a ver que hay un cambio en su carácter. Because one of the things it says is that he receives the Holy Spirit, Porque una de las cosas que nos damos cuenta es que él recibe el Espíritu Santo. and that changes his heart, Y que eso entonces cambia su corazón and it makes him courageous. y lo hace más valiente. We see his initial start by, there's some people that are being oppressed, Y vemos que su inicio como rey comienza cuando hay un grupo de personas que están siendo oprimidas. and he hears about it, and it says, and the anger of God came upon him, Y él escucha las noticias de esto y dice que la ira del Señor entró sobre él. and he calls everybody, and he's like, if you don't go with me to fight for them, then I'm going to chop up your oxes, your animals, they're going to die. Y básicamente lo que él les dice es que si ustedes no van conmigo a pelear, lo que va a pasar con ustedes es que voy a matar todo su ganado y todas las cosas que ustedes tienen. And it said that people were so afraid, they followed him. Y básicamente la gente estuvo tan atemorizada de eso que lo siguieron. So we start seeing that there's changes in his heart and how his behavior is and his progression. Y estamos viendo que hay un cambio en su carácter y en su progresión. But somewhere along the way, something happens. Pero en algún momento algo pasa. And we get to chapter 13. Y llegamos al capítulo 13. And in chapter 13, he finds himself in a situation where there's a lot of enemies around him. Y en el capítulo 13 nos encontramos con Saúl en un momento donde está enfrente muchos enemigos. And with these enemies that are surrounding him, he has his army, but his army starts being very afraid of the amount of people they're seeing. Y con el enemigo que estaba al frente, él tenía también su ejército, pero ellos comenzaron a tener miedo And they started hiding. y comenzaron a esconderse. And so it says that Prophet Samuel had told him, you need to wait 7 days before you go into battle. Y entendemos que el profeta Samuel le dice, tú tienes que esperar 7 días antes de que entres en batalla. And on the 7th day, I'm going to show up and we're going to do an offering so that you can go into battle.
Y en el séptimo día yo voy a llegar y cuando yo llegue vamos a hacer un sacrificio so that you can go into battle. para que ustedes puedan entrar en batalla. But what happens is, the days keep passing, Pero lo que vemos entonces que pasa es que pasan los días, and the Philistines are approaching. los filisteos están llegando His army is leaving him, y su ejército comienza a desparcirse. and what he begins to do is he goes and he says, you know what, bring me the offering. I'm going to sacrifice this myself. Y lo que pasa es que le dice a alguien, vayan y traigan el sacrificio, que yo voy a hacer el sacrificio yo mismo. Right? And then when we see that Samuel shows up, he asks him, like, what did you do? Y cuando vemos que cuando entras Samuel, él le pregunta a él, ¿qué has hecho? And he tells him, well, you know what, the soldiers were telling me that, we need to do something. I noticed that you weren't showing up, and so I decided that I was going to offer this myself. Y no, lo que pasó fue que es que mi ejército comenzó a preguntarme qué vamos a hacer. Mira, tú necesitas hacer algo. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a tomar el sacrificio, voy a hacer el sacrificio porque no estás llegando. And that part always kind of caught my attention. Y esa parte me llamó mucho la atención. Because the next thing we see is Samuel tell him, if you would have just obeyed, God would have established your kingdom forever. Y vemos que Samuel le dice a él, si simplemente hubieras obedecido, Dios hubiera establecido tu reino para siempre. But now you're going to lose the kingdom. Y le dice con esas palabras, pero ahora por esto vas a perder tu reino. And I don't know about you, but I'm like, why would it get to that when he's offering something to God? Y no sé si tú te haces esta pregunta, pero yo me hago esta pregunta pero ¿por qué llegar a pasar esto si él estaba haciendo un sacrificio y estaba ofrendando esto hacia Dios? When Saul confronts him, he says, I realized that I had not sought the Lord's favor before going into war. And so I decided, to do the offering so I could seek his favor before we went into war. Y lo que vemos es que Saúl justifica y dice, yo me había dado cuenta que antes de que comenzara la batalla no habíamos buscado el favor del Señor, entonces tomé de mi propia cuenta hacer el sacrificio para que pudiéramos ganar el favor del Señor y así entrar en batalla y ganar. But when Saul saw the people scattering, Samuel wasn't arriving. Pero yo creo que lo que vemos que pasa, no lo que yo creo, lo que pasó fue que cuando Saúl está viendo que la gente se está desparciendo, se están yendo los soldados, ve que Samuel no está llegando. See, he decided to offer the sacrifice himself. Él toma por su propia cuenta hacer el sacrificio. But he didn't do it out of love. Pero él no lo hizo por amor, He did it out of fear. lo hizo por temor. It was a religious act, Fue un hecho religioso, un acto religioso. un acto It religioso. wasn't done out of obedience, No fue algo que hizo en obediencia, but it was done out of spirituality to control an outcome. pero era algo espiritual para tratar de controlar un resultado. You see, what his heart reveals Lo que su corazón nos revela entonces, after, Samuel tells him he's going to lose the kingdom, después de que el profeta Samuel le dice que va a perder su reino, he says, okay, yeah, I did mess up. él reconoce, sabes que sí la embarré o lo hice mal. But my soldiers were leaving, Pero él justifica y dice, pero mis soldados se estaban yendo. and they came to me, and I was afraid of them. Y ellos vinieron hacia mí y yo tuve miedo de ellos. And so I decided to do this. Entonces tomé cartas en el asunto y lo hice así. And the interesting thing here is, he's the king, Y lo interesante aquí es que Saúl era el rey. but what was happening inside of his heart was choosing for him. Pero lo que estaba pasando dentro de su corazón era lo que estaba escogiendo para él. Many of the things we don't deal with when we're younger, Lo que pasa muchas veces es que las cosas con las cuales no lidiamos en nuestra juventud o cuando éramos más chiquitos they show up later in your life. terminan apareciéndose a una tardedad en tu vida They show up again. y vuelven a salir. And in his case, Y that en este caso, insecurity showed up again. Esa inseguridad que vimos en los otros versículos o capítulos vuelve a salir. And we see that once again, he's concerned about the outcome. He's concerned about people leaving him. He's concerned about what people think of him. Vemos que él otra vez está muy preocupado por lo que la gente piensa de él, está preocupado que la gente lo abandone o se vaya, y le está preocupando mucho por lo que la gente piensa. But in Samuel 15, God gives him another opportunity. Pero entonces vemos que en 1 Samuel 15 Dios le da otra oportunidad a él. He tells him
to go and destroy the Amalekites. Y él le dice que vaya y destruya a los amalecitas, gracias. Amalecitas, sí. Amalecitas. And Saul obeys partially. Y Saúl, por su parte, obedece parcialmente. He spares King Ahab and keeps the best of the flocks. Y él le salva la vida al rey Ahab y también se queda con él el mejor del ganado y el mejor de todo lo que tenía. And when Samuel confronts him, he just justifies himself. Y cuando el profeta Samuel viene y le confronta a él, otra vez Saúl se vuelve a justificar. And he confesses, you know what, I feared the people. Y él vuelve a confesar, le temía a las personas. Basically, God tells him, listen, I remembered the Amalekites. Y básicamente él dice, yo me acuerdo de los amalecitas. God tells him. Dios le dice, yo me acuerdo de los amalecitas, gracias. I remember, you know, they hurt you guys when you were leaving Egypt. Yo sé que ellos los hirieron cuando ustedes se fueron de Egipto And they treated you poorly. y los trataron mal. And so I want you to go now and destroy them. Y yo quiero ahora que ustedes vayan y los destruyan. Now, keep in mind, because some people might be like, well, that doesn't seem like a nice God. Y entonces pongan esto como Contexto. en contexto, que de pronto alguien puede pensar, oh, pero este Dios no suena como un buen Dios. Those people were like heavy into like witchcraft and child sacrifices and stuff like that. Entiendan que este grupo de personas estaban muy metidas en lo que era la brujería, sacrificios de bebés y todo esto. So they weren't a good group of people. No era necesariamente un grupo de personas que uno dice, eran buenos. But point being is God says, hey, go and get rid of them. Pero el punto entonces es que Dios les pide a él, ve y los destruyes. He kind of asked this as an offering. He said, you know what? I want you to destroy them. Destroy the women, destroy the children, destroy the men, destroy the animals, destroy absolutely everything. Y Dios le pide a él que vayan y maten a cada persona, cada hombre, cada mujer, cada bebé, cada cosa, todo lo que tenían básicamente. But that's not what he does. Pero Saúl no hace esto. What he actually does is he goes and he kills the people, Y básicamente lo que él hace entonces es que él mata a las personas, but he keeps the king alive. pero permite que el rey siga vivo. And he also keeps the best of the livestock. Y se queda con todo el ganado y todo el granero y todo lo mejor. And when Samuel confronts him, Entonces cuando Samuel lo confronta, and the reason Samuel confronts him y la razón por la cual Samuel lo confronta, is because God tells Samuel, like, hey, Saul did what was wrong, and I regret choosing him. es porque Dios le habla a Samuel y le dice, hey, Saúl ha hecho lo malo en mis ojos y ahora yo lo rechazo. And that's crazy how God would speak to the prophet to go and tell him incorrect, right? Y es muy loco ver cómo Dios va y le habla al profeta y le dice, mira, tengo que corregir esto, Because he shows him his sin, porque le muestra su pecado, the king, le muestra el pecado del rey. not just a random person, No simplemente una persona X, X, but the king, the guy that's supposed to have the ultimate authority. pero el rey, el que tiene que tener la autoridad máxima. And what we begin to see is, again, that low self-esteem kicking in again. Pero podemos volver a ver que la baja autoestima sigue estando ahí. Because when they asked him, well, why did you do what was wrong? Porque cuando a él le preguntan, ¿por qué hiciste lo que está malo a los ojos de Dios? He says, I feared the people, so I did what they said. Y él responde, tuve temor de la gente, entonces hice lo que me pidieron. And the interesting part is how Samuel responds to him. He says, you think so little of yourself, yet God chose you to be his king. Y lo que entonces le responde Samuel es, tú piensas tan poquito o tan menudo de ti mismo, pero Tú piensas tan bajo de ti mismo, aun cuando Dios te escogió para ser el rey. And so what we start seeing is his self-esteem issue is showing up in his, life decisions. y lo que comenzamos a ver es que su baja autoestima se comienza a demostrar o comienza a salir en las decisiones que él está tomando en su vida. And that what he was looking for to gather that identity wasn't in God. Y lo que él estaba tratando de acumular no era necesariamente buscarlo en Dios, sino buscarlo en otra cosa, en otra fuente. He was looking for people's acceptance. Estaba buscando por la aceptación y la valoración de otra gente. He was looking for people's validation. Estaba buscando por la validación de la gente. He wanted the people to like him. Quería que la gente lo quisiera a él. He wanted the people to honor him. Quería que la gente lo honrara a él. As a matter of fact, when he goes to confront them and they're like, yo, like, where's Saul? It says he was building statues for himself.
Cuando van y preguntan por dónde estaba Saúl, le dicen, está allá construyendo estatuas para él mismo. But what we see is God gave him an authority, God gave him a position, Y lo que vemos es que Dios le había dado a él una autoridad, una posición, but he used it for himself. pero él utilizó esa posición para él mismo. And what we end up seeing after this is the whole downfall of his kingdom. Y lo que vemos que pasa después de este momento es que vemos la caída de su reino. He doesn't lose the kingdom immediately, Él no necesariamente pierde su reino automáticamente, but it does say that God sends a spirit to begin to oppress him. pero dice la palabra que Dios le manda un espíritu para que comience a oprimirlo. It says the Holy Spirit left him, but it says then a tormenting spirit came to him. Y dice entonces que el Espíritu Santo se apartó de él, pero comenzó a entrar un espíritu que lo atormentaba. And this spirit would basically bug him and wouldn't leave him in peace. Y básicamente este espíritu lo atormentaba a todo momento y lo molestaba y no le daba paz. So even though he remained in the kingdom, he was no longer able to be well in his mind. Y aun cuando él seguía en el reino, en el reinado, él mentalmente ya no podía, no tenía la capacidad para estar bien. You know, we see how his concern for the sacrifices, or his concern for, I guess, the things of God were really just so people would honor him. Y vemos como la preocupación que él tenía por los sacrificios o por los ritos que tenía que hacer no era por honrar a Dios, sino para que la gente lo honrara a él o lo viera a él. Just we see, for example, when Samuel confronts him Porque entonces vemos que cuando Samuel va y lo confronta a él, on chapter 15 about him not killing, the king and the animals. cuando él lo confronta le dice, tú no has matado al rey ni a los animales o todas esas cosas que faltaron. What he basically tells him is like, yeah, I know, but can you still go with me so you can honor me in front of the elders? Saúl le dice, sí, yo reconozco eso, pero ¿podrías tú venir hacia aquí, hacia los ancianos y aún honrarme? In frente de los ancianos. So you see, it's like, his heart wasn't even in like, man, I want to please God. It was like, how do I get people to like me or not see the wrong that I'm doing? Y no era necesariamente como Sí. que no era necesariamente cómo puedo que hagan para que la gente me quiera. No puedo hacer nada. What? No, que no era necesariamente el enfoque de hacer lo que Dios dice, sino cómo hago para que la gente me quiera. There we go. So here we see something. Rebellion is like divination. Y aquí entonces vemos, sorry, you're gonna read the verse. Rebellion is like divination because it seeks direction outside of God. Rebellion does the same. I can reach the result, but by my own path. Vemos que aquí lo que dice es que la rebeldía es como el pecado de adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. No. That rebellion is like divination because divination seeks direction outside of God. La rebeldía es como el pecado porque la adivinación busca revelación fuera de Dios. And rebellion does the same. It says, I can reach the result, but by my own path. Y la rebelión básicamente dice lo mismo, donde dice yo puedo llegar a esto por mi propia cuenta, por mi propio camino. La idea es entender cómo este versículo de 1 Samuel 15:23, And the whole purpose is that we'd be able to see how the verse here of 1 Samuel 15, cuando le dice a uno, la rebeldía es como la adivinación o la brujería. when it says that arrogance is like idolatry, Rebellion. or rebellion is like idolatry, Rebellion is like divination. or is like divination, sorry, O witchcraft. o como brujería, Es, uno pudiera pensar, bueno, pero es que yo no estoy metido con la brujería o yo no estoy metido en la adivinación. where you can think, but you know what, I'm not into divination, I'm not into witchcraft. Yo no estoy para allá que me lean las cartas o que alguien me lea el café o me huela el humo. But I'm not over here getting someone to read the cards for me, or for someone to read the coffee for me, or for someone to read my smoke. De pronto uno dice, no, yo ya no estoy metido en eso, yo no estoy yendo a un, ¿cómo se dice? A un medium, no estoy yendo a un vidente, o sea, no estoy metido en esas cosas. De pronto antes lo consulté en un tiempo, pero ya no. But you could say, I'm not necessarily going to a medium, or I'm not necessarily going to a psychic or anything like that. Maybe in some other point or part of my life, I did do that, but right now I'm not seeking that. Entonces pareciera que entonces no estamos en eso. So then it would look, or it would appear that we are no longer in that. Pero en realidad la rebelión, But in reality, rebellion, aquello donde uno dice, yo lo voy a hacer a mi manera, that which says, I'm going to do it in my way, Dios dice, es como la adivinación y es como la brujería. God says that is kind of like divination, or is like witchcraft. ¿Por qué? Porque es el mismo enfoque. En los dos, la rebelión tiene esta parte y es,
yo puedo hacerlo, pero no como tú me dices. You know, and that's the problem with divination or rebellion. It says, I can do it, but not how you say it. La rebeldía a la autoridad, la rebeldía al papá, la rebeldía a un profesor, esto es, yo puedo alcanzar el resultado que usted me dice, pero lo voy a hacer a mi manera. You know, and rebellion to your parents, to your teachers, or to your authorities is like, you know, I'm going to achieve the goal that you're telling me, but without having to listen to you or do it how you say. Entonces viene a ser lo mismo que adivinación o lo mismo que la brujería. And it ends up being like divination or even like witchcraft. Y es, yo voy a alcanzar aquello que Dios me prometió, And it says, you know, I'm going to reach that which God promised me, pero lo voy a hacer a mi manera. but I'm going to do it my way. Y es por eso que este pecado se une en cuanto a este estilo, ¿no? And this is why this sin, you know, kind of joins in this way. Y dice que la arrogancia es como la idolatría. And it says that arrogance then is like idolatry. Porque la arrogancia no, la idolatría no es solamente adorar estatuas. Because idolatry, as we understand, is not necessarily just to, you know, venerate a statue. Es cuando ponemos algo al centro para obtener un resultado que nosotros queremos o It's deseamos. when we put something in the center so that we can achieve something that we want. Es entregar una devoción como una forma de adquirir un beneficio. You know, it's giving devotion to something so that we can require or acquire something. Para entenderlo de esta forma, So that we can understand it in this way. la Biblia habla de los ídolos. You know, the Bible speaks about idolatry or the idols. Entonces nos da, por ejemplo, nos da diferentes nombres de ídolos como Ashdod, You know, and it gives us different names to different idols like Ashdod, Baal, Baal, Betzebú, Betzebub, Dagón. Dagon. Y diferentes ídolos tenían básicamente una representación de algo que hacían. And different gods or different idols had a representation of what they did. Entonces, un ejemplo, las personas oraban a Baal So, for example, people would pray to Baal porque era el dios de la lluvia. because it was the god of rain. Entonces, como ellos habían entrado a una tierra seca, And since they had entered into a dry land entonces ellos or a decían, barren land, necesitamos que llegue la lluvia para que nos lleguen las cosechas. and so they would say, we need to be able to have rain so then the harvest would come. Entonces adoraban a este dios falso, So then they would worship this false god. pero la pregunta es, ¿qué era lo que estaban buscando? So then the question is, what is it that they were looking for? Lo que ellos querían y necesitaban. What they needed and what they were looking for. Sí, con Ashdod, por ejemplo, With Ashdod, es un dios de fertilidad. it is the god of fertility. Entonces ellos como querían tener hijos, And so since then they wanted to have children, iban y eran devotos y se le entregaban a este dios they would become devout and they would give themselves to this god or this idol con el fin de que este dios le diera hijos. with the end goal that this idol or this god would then bestow upon them children. Entonces, si vemos bien, el enfoque de la idolatría es yo. So if we look and recognize this closely, idolatry is the focus on the I. Porque pareciera que idolatría es cuando adoro algo que no es Dios. Because idolatry, as we have understanding so far, is that, you know, it's anything that doesn't worship God. Pero en realidad hay dos dioses, o es Él o soy yo. And we understand then there is only two gods. It's either him as the main God or us. Entonces nosotros podemos pensar, pues yo no estoy en idolatría porque no estoy adorando una imagen. And you can then think to yourself, well, I'm not necessarily in idolatry because I'm not necessarily venerating an image. Pero la realidad es que cada vez que me pongo yo como el centro, el enfoque, eso es idolatría. But the reality is that every time I put myself in the center or as the focus, that is idolatry. Porque en realidad la idolatría es busco algo que me dé lo que yo quiero. Because idolatry in the sense is like I'm looking for something that will give me what I want. Y como me da lo que yo quiero, pues yo le doy mi devoción. And because it's going to give me what I want, I'm going to then give devotion to Es it. por eso que Dios compara básicamente esta idolatría entre Él y lo que es el dinero. You know, and that's why God then gives this comparison with idolatry to, you know, what is money. Que dice, o sea, ustedes o me amarán a mí o amarán el dinero. You know, and he says you would either love me or you will love money. ¿Pero por qué? But why? Porque básicamente el dinero es eso que ahora tiene el poder de darnos lo que queremos. You know, because now we understand that money gives us the power to have what we want. Y como tiene esa capacidad de darme los deseos, Because now we know that it has the capacity to give me my desires. entonces seré devoto al dinero para que me dé lo que yo quiero. So then that means that I become devout to money so that it will give me what I want. ¿Qué me pide el dinero? Que trabaje el día de descanso. Bueno, You know, and what does money or the idolatry to money ask of me? It says that I must work on my rest day. So then I say, okay. me pide que no dé mis diezmos porque pues como si me va a hacer falta.
You know, it asks of me that I don't give my tithes and my offerings, because if I do, then I'm going to be lacking. Me pide que le pague menos a la gente porque si no, imagine, mi bolsillo se va a ver afectado, entonces tengo que dar peores. Because then it tells me Salarios. that I have to pay people less than the minimum, because then my pocket is going to be affected and I won't have enough for myself. ¿Y cómo voy a dar ofrendas y cuidar de las personas en necesidad si yo les doy a ellos me va a hacer falta a mí? You know, and how can I even give people offerings? Because if I give people offerings, I'm going to be lacking. I'm not going to have for myself. Entonces la idolatría se ve no tanto en la posición de la adoración, So idolatry doesn't necessarily focus in the position de que estoy adorando una imagen o un objeto. that I'm worshiping or giving devotion to an image or an object. Realmente se está enfocando en que yo quiero que esto me dé algo a mí. Rather, it's focusing the idea that I want this to give something to me. Y es ahí donde el Señor empieza a tener un problema. And this is where the Lord begins to have a problem with it. Y es, ok, o sea, tú estás haciendo esto para forzar tu voluntad. You know, because he says, okay, you're doing this so that you could force your will. Se entiende que si lo vemos de esta forma, dice Timoteo 6:5, You know, and we understand Primera this, de and, Timoteo and so if 6:5. we see this in this understanding, we see in 1 Timothy 6:5, dice, algunos individuos como estos siempre causan problemas, tienen la mente corrompida, y aquí está hablando de gente creyente, no está hablando de gente afuera. Dice, tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad, para ellos mostrar sumisión a Dios, ¿sí? No afuera, sumisión al Señor. ¿Es solo un medio para qué? O sea, es cuando yo hago las cosas, yo voy a ser devoto al Señor, o voy a mostrar sumisión, voy a mostrar honra a Él, con el fin de que Él me dé lo que yo quiera. So basically what we're reading here is in 1 Timothy 6:5. It says, these people always cause trouble. Their minds are corrupt, and they have turned their backs on the truth. To them, a show of godliness is just a way to become wealthy. So then we understand that the reason why they might be devout to God is not for obedience or love for Him. It's rather because they're waiting for them to get something back. So biblical pride almost always has this form. Y el orgullo bíblico tiene siempre, casi siempre tiene esta forma. It's wanting to rise on your own instead of receiving what God says. Es or signs. básicamente que tú te levantas por tu propia cuenta en vez de esperar lo que Dios quiere para ti. It's not just feeling important, No solamente se trata de sentirte importante, but it's an autonomous self-exaltation. pero es una exaltación autónoma de ti mismo. It's I need to put myself up there. Es el yo necesito ponerme allá arriba. See, idolatry has a focus. Y la idolatría tiene un enfoque. Control the result. Necesitas controlar el resultado. Anything that you use to control the result is something you put in an idol. Y cualquier cosa que demanda o requiere que tú tomes el control, se vuelve un ídolo. Because when you look at, I want to control my crops, so I want to make sure it rains, so I'm going to worship an idol. Entonces, si tú lo ves, tú quieres controlar tu cultivo, entonces yo necesito adorar a un ídolo. I want to make sure I have kids, so I need to worship this idol. Y yo quiero estar seguro que yo tenga hijos, entonces yo necesito adorar a este ídolo. Do you understand now why Saul was being told it was idolatry? Podemos ver entonces por qué a Saúl se le está diciendo que era una forma de idolatría. Because all he was doing is, I'm giving this thing to you, so you give me victory. Era porque él estaba en la posición de yo te estoy dando esto para que tú me des la victoria. He was trying to control the outcome, Quería entonces controlar el fin, el el resultado. resultado. It wasn't because of his devotion to God. It wasn't an honor to God. No era por su devoción o su honra hacia Dios, It was simply, that was, even though it was for God, it was idolatry. aun cuando parecía que era para Dios, era una forma de idolatría, Because it was just a way to control the result. porque era una forma en que él podía controlar el resultado. When we go to 2 Chronicles 26, Cuando vamos a la segunda de Crónicas 26, and that you can read at home, y tú puedes tomar el tiempo de leer esto en tu casa, we're introduced to a king, Uzziah, y nos presentan a un rey, el rey Usías, who began by seeking God and was prospered. que comenzó buscando a Dios y por ende fue prosperado. It says he started being king when he was 16 years old. Y dice la palabra que él comenzó a ser rey cuando tenía solo 16 años. And the word says, and he did as his father had taught him and followed the way of the Lord. Y dice que él siguió los pasos de su papá y hizo lo que era correcto en los ojos de Dios. And when you read that chapter, Y cuando tú lees ese capítulo, almost just like half the chapter is only on how he prospered. y básicamente más de mitad de ese capítulo es como Usías prosperó. And it talks about how he had military success, Y habla de cómo él tenía éxito militar,
but it talks about how much power he had. Pero también habla mucho del poder que él tenía. It says he had people that were around him that were capable of designing special weapons. Dice que él tenía gente especializada que estaba a su alrededor para que pudieran crear weapons, Armas especiales. armas especializadas. Entonces ahí dice que creaban unas que tiraban piedras, o sea, una catapulta. And so, it says that they were very specialized in creating these catapult-like structures. Armas que tiraban flechas. And then they were capable of creating these apparatuses that threw arrows. Dice que tenía alrededor de, era 307,500 soldados. And it says that he had approximately in his army 307,500 men. Y opuesto a como le tocó a Saúl, que su pueblo no tenía espadas porque pues, eran esclavos a los filisteos, este sí tenía cada uno con espada, con casco, con escudo. And as opposed to Saul's original army that didn't have maybe access to sword because they had once been under the reign of the Philistines, he had in his command all his guys being able to have swords, shields, helmets, what have you. Y cuando uno mira su historia dice, y prosperaba porque el Señor lo bendecía, porque él hacía lo correcto. And then we hear the story and it says that he prospered because he did well because he did what the Lord was asking him to do. Pero llega al versículo 16. But then we get to chapter 16. Y yo creo que el resto de la historia al principio es curiosa porque habla de todo lo bueno que le fue. The story itself is very curious because, you begin the story and it talks about all the great things that happened to him, all the great things he did. Dice que él reinó por 52 años. And then it says that he reigned for 52 years. Y lo infla. And it really built Built him up. Como que este man Gasses him era up. lo máximo. Because it says that this guy, was really up there. Dice versículo 16. And then verse 16, Dice, llegó a tener tanto poder que se llenó de orgullo. it says that he became so powerful, or he became as powerful as he did, but then he became prideful. Y un día entró el orgullo en su corazón. And one day, pride came into his heart. Y dice, y entonces tomó la decisión de ir al lugar santo, o sea, al templo del Señor, And so then one day, he took it upon himself to go to the Holy of Holies, or the holy place, which was the Lord's place. y entró al templo y se metió a los lugares que eran exclusivos para los sacerdotes. And he went into the temple, a place that was known exclusively for the priests. Y él empezó a quemar incienso, And he began burning incense. que era algo que era una, ¿cómo se dice eso? Una obra, no, un rol, pues, que estaba solamente asignado a los sacerdotes. And he began to do something that was designed, or the role that he decided to play a role that was designed and only meant for the priests. Dice que cuando él está allá adentro quemando incienso, And it says then when he's there burning incense, que viene un sacerdote y después dice, y llegan otros 80 sacerdotes and the priest gets there and he brings another 80 after, y lo confrontan. and they confront him. Y le dicen, ¿tú qué estás haciendo? And they say to him, "What are you doing? Esto que tú estás haciendo no es correcto. That which you're doing is incorrect." Este rol o esto que tú estás haciendo es solamente permitido para los hijos de Aarón. And what you're doing, this role that you're taking is only designated and allowed for the children the descendants of Aaron, Que fue el sumo sacerdote en el tiempo de Moisés. which was the high priest in the time of Moses. Y dice, esto es solamente designado para ellos, tú no puedes hacer esto. This is designed only for them. You are not allowed to do this. Y dice que él mantuvo su mano sobre esto con lo que él tenía el incienso. And it says that in anger, he still held onto the incense, or that thing that held the incense, Porque no le gustó que le estuvieran diciendo que él no podía tomar esto. because he was very upset. He didn't like it that he was told that he couldn't do this role. Y lo próximo que se ve, dice, y le empezó a salir lepra por la frente. And the next thing we see following that verse, it says that then leprosy fell upon him on his forehead. Dice que cuando sintió que fue atacado por el Señor, salió corriendo. And it says that the moment he felt that the Lord had attacked him or done this to him, he ran. Duró el resto de su vida con lepra And he remained the rest of his life with leprosy. y murió con lepra. And he died with leprosy. Pero en esto volvía y me surgía la pregunta. But in the middle of reading all this, the question, I asked was, ¿Cómo es esto de que un hombre va al templo del Señor a ofrecer incienso y termina siendo castigado con lepra, perdiendo el reino? O sea, how is it that this man, this king, goes into the holiest of place and does this act for the Lord, but ends up then with leprosy, without a kingdom, without anything? porque fuera que uno dijera, no, es que Saúl le ofreció un sacrificio a Baal.
You know, because then you can understand that, for example, we see, Saul went and he sacrificed this thing to Baal. O es que el rey Usías se metió en el templo de Dagón y empezó a quemarle incienso a Dagón. You know, or we understand maybe if, Uzziah went and he did a sacrifice to Dagon, and he entered into Dagon's temple. Pero no dice eso. But that's not what it says. Dice que fue una ofrenda al Señor. It says that it was an offering unto the Lord. Fue un incienso quemado al Señor. It was an incense that he had burned onto the Lord. La pregunta es, entonces, ¿qué pasó? So then the question that I asked myself and that we should ask myself, then what happened? Resulta que en ese tiempo It happened then in that time que está el Señor, that the Lord was que here. Él dice, soy el Rey de Reyes y Señor de Señores, And he says, I am the Lord of Lords. lords and King of kings. ¿cierto? Y debajo de él tenía al sumo sacerdote. And below him, he had chosen a high priest. Y el sumo sacerdote después era el que básicamente gobernaba, no, o sea, era el que estaba entre el Señor y el Rey. And basically, the high priest didn't necessarily rule over, but he was the intermediary between God and the king. Entonces el Rey tenía una autoridad. And so therefore, the king had an authority. No todas las culturas tenían esto. Not all the cultures had this. En varias el rey podía ser el sacerdote y estaba todo mezclado, pero en la de Israel eran separados. And in other cultures and in other kingdoms, oftentimes the king could also be the priest. But in the kingdom of Israel, this was not so. They were separate. Y como estaban separados, era entendido que el rey tiene esta posición, el sumo sacerdote tiene otra posición y el sumo sacerdote podía corregir al rey. And in the kingdom of Israel, the king held a position and the high priest held another position, and the high priest could come and give correction to the king. Entonces el sumo sacerdote podía estar en la presencia del Señor, So then the high priest can then be in the presence of the Lord, los profetas en la presencia del Señor the prophets in the presence of the Lord, y escuchaban de parte de Dios, and then they heard from God, oye, esta on behalf of God. esta persona está haciendo lo incorrecto. and the Lord would say, hey, this person, they're doing what is unrighteous or not right before my eyes. Un ejemplo es cuando Natán va y confronta a David. One example of this is when Nathan goes and confronts David. Aparentemente nadie sabía del pecado, Supposedly no one knew about the sin. pero Dios le contó a Natán para que confrontara a David. But God went and told Nathan so that Nathan could go and confront David. Aparentemente Saúl había hecho lo correcto. Apparently, Saul had done what was right. Y de pronto si Dios no le dice nada a Samuel, él ni llega ya a confrontarlo. But perhaps if God had never told Samuel anything, maybe he would have never gone and confronted him about that. Pero el Señor estableció una forma que era de rendir cuentas. But God had established an order of how to be accountable or held Entonces, accountable. le dijo, te doy esta posición, pero tienes que rendirme cuentas de qué haces como rey. And he said, hey, listen, I'm giving this position to you, but I'm going to hold you accountable to what you're doing as king. Y a la persona a la que te tenía que rendir cuentas eran a los sacerdotes. And the person whom they had to be held accountable to was to the high priest. Entonces, cuando ellos básicamente toman la posición de vamos a eliminar al sacerdote para yo poder hacer esto, And so whenever they took the position of eliminating the high priest, so then that way I could do this, era básicamente concebir en su corazón, no hay nadie que me pueda corregir. it is for them to conceive in their hearts then that there is no one greater that can correct me. No hay ninguna autoridad que esté sobre mí. There is no other authority that's before me. Ya esto es yo con el Señor directo. Now this is me and the Lord directly. Y lo que vemos no es que el Señor acepta esto, And what we see then in the following is that God does not accept this. que el Señor lo rechaza. It's then that the Lord rejects him. Y más bien toma esto como un acto de idolatría y como un acto de rebelión. And then the Lord takes this as an act of rebellion and as an act of idolatry. Sí, entonces el pecado no empieza con una iniquidad visible, And so we understand that sin does not start with iniquity that's visible. pero empieza con un descontentamiento interno. But then it becomes, or it starts with this Internal discontent. internal discontent that you're not happy. La idolatría no empieza con Baal, So idolatry doesn't necessarily start with Baal. empieza cuando el yo se sienta en el trono. It's when the I sits on the throne. La brujería no son solamente las cartas y los spells, pues, ¿cómo se dice eso? Los encantos. So then we understand that witchcraft isn't necessarily just a form of reading cards or doing spells or all these things.
Es una forma que yo trato de obtener aquello que fue prometido sin obedecer el proceso. It's the act of going after what I want for those things that were promised to me without following the protocols. Porque nos volvemos devotas a cualquier cosa que creemos que nos va a entregar lo que deseamos. Because then we become devout to those things that which are going to give us those things that we want Saúl no adoró una or estatua. that we're waiting for. You know, Saul didn't necessarily devote himself to a statue, Pero se adoró a sí mismo cuando escogió su reputación sobre la obediencia. but he exalted or he praised himself when he cared more about his reputation than what God said. Usías no rechazó al Señor, And Uzziah did not deny God, pero deseó un lugar que no fue asignado para él. but he desired a place that was not assigned to him. Si el orgullo nos lleva de que ya no somos los que administramos, sino nos volvemos los dueños de lo que recibimos. So in this sense, pride is ceasing to be a steward and beginning to act like we're the owner of it. Esto fue lo que le pasó a Saúl, esto fue lo que le pasó a Usías. This is what happened to Saul. This is what happened to Uzziah. Yo ya no quiero ser el administrador. When they asked and said, I don't no longer want to be the administrator of this or the steward of Dice this. que el rey Usías, después de tener tanto poder, fue que empezó a desear otro tipo de poder. You know, it said that once Uzziah had gotten all this power is when he started to realize that he wanted another form of Ya power. no solamente quería autoridad política y fuerza, He no longer wanted political power or strength. ahora también quería autoridad espiritual. He also then wanted spiritual authority. Entonces, la rebelión moderna y la idolatría normalmente no se ven muy religiosas. So modern rebellion and idolatry rarely look religious. Se ven normal, aceptables hasta en momentos, hasta admirable puede verse. No, and oftentimes they end up looking normal, looking acceptable at times. Sí, es fácil de hablar de Baal, del incienso, de los reyes antiguos, pero la rebelión y la idolatría no desaparecieron, simplemente cambiaron de forma. And it's easy to talk about Baal, incense, and ancient kings, but rebellion and idolatry do not disappear. They only changed. Si la rebelión el día de hoy ya no luce como alguien diciendo, yo no creo en el Señor o yo no creo en Dios, sino que ahora parece como una persona que cree en Dios, pero decide qué cree de su palabra. You know, and rebellion today does not always look like someone saying, I don't believe in God. Often it looks more like someone who believes in God but decides which parts to obey. Luce como alguien que filtra la verdad para su propia conveniencia. You know, it looks like or appears like when someone filters the truth according to their convenience. ¿Sí? Cuando leemos la Biblia y decimos, esta parte sí, esta parte no, You know, when we read the word and we say, you know, I like this part, but I don't like that part. eso es rebelión, That, in a sense, is rebellion. porque es lo mismo. Quiero adquirir lo que Dios me prometió, Because it's the same. You're saying, you know, I want to acquire what God promised me, pero a mi manera. but in my way. Cuando, por ejemplo, ya no es solamente eso, sino que también empezamos a decidir por nuestra propia cuenta qué partes quiero obedecer, qué partes no. You know, and it also happens when we start to choose or pick and choose which parts of the Word of God I want to fulfill or not, or obey. Luce como cuando hacemos las cosas por una emoción y después estamos buscando un versículo para respaldar nuestras acciones. It looks like when we make an emotional decision for something and then we're looking for Bible verses to try to back those things up. O cuando por fuera mostramos obediencia, pero por dentro estamos resistiendo el acto. Or maybe when we're on the outside, we're accepting what we're being told, but on the inside in our minds, we're rejecting what we're being asked to do. Es cuando hacemos lo que aparentemente funciona, aun cuando sabemos que no es lo correcto. You know, and it's when we obey and do what apparently works, but inside we're not doing what is right. Eso es rebelión. That is rebellion. Es cuando la palabra de Dios no es como que lo absoluto, You know, it's when the word of God then is not the absolute or the maximum, sino que estoy buscando algo que me lo acomode. but then rather I'm looking for something that would accommodate to what I want. Porque lo que me dijeron de esto no me gustó tanto. Because what this person over here told me about this didn't really settle in well with me. Que yo tengo que perdonar. But that I have to, forgive? A algunos, no a todos. Some, not all. Esa persona no se la merece. That person, they don't deserve it. Rebelión. That's rebellion. Que tengo que dar diezmos. That I have to give tithes. De pronto doy unas limosnas, You know, maybe I'll give some charity, pero rebelión. but it's still rebellion. Que honre a padre y madre. That you must honor mother and father. Pues si mi papá no estuvo ahí, yo que tengo que honrarle. My father was never there. Why do I have to honor him? Rebelión. That's rebellion. Porque es cuando decido
por mi propia cuenta It's- qué es lo que voy a obedecer y qué es lo que no voy a obedecer. It's when I choose by my own account what it is that I'm going to obey or not obey. La rebelión básicamente es decidir, yo decido qué camino tomar. Rebellion, in other words, is saying I pave the way that I want to make or ¿sí? that I want to take. Yo escojo el camino, And it basically would be translated to I choose my way or I choose my path. or I choose my path. Yo decido. I choose. Rebelión. Rebellion. Sí, pero la idolatría no siempre luce como estatuas. But, so you guys know idolatry doesn't often look like statues. El día de hoy la idolatría luce como cuando nuestra identidad depende del éxito. And idolatry can look like when our image depends on our success. Y si fuimos exitosos, entonces nos sentimos que somos personas de valor. And so then if we are successful, we manage to be able to be successful, then we feel like we're people of value. Pero si fracasamos, sentimos yo no valgo nada. But then if we fail, then we say to ourselves, I'm worth nothing. Cuando vivimos para la aprobación, When we're waiting or we're looking for approval, cuando vivimos para el reconocimiento, when we're waiting to be recognized, para la validación, un aplauso, when we're waiting or waiting for an applause, cuando no podemos tolerar el perder el control. when we can't tolerate that we're losing control. No, yo tengo que tener el control de la situación. And you say, no, I have to have control of the situation. Cuando viene la incertidumbre y nos roba la paz, When there is uncertainty and it comes and it steals our peace. porque por dentro, en lo profundo de nuestro ser, nosotros somos los que aseguramos el resultado. Because in the deepest part of our core, we believe that we're the ones that forge or go for our future. We guarantee our future. Yeah, we're responsible for the outcome. Or we're responsible for the outcome of our future. Muchas veces podemos poner como ídolo nuestra imagen, la forma en la que las personas nos ven. And sometimes we could even put as idolatry our image, the way that people look at us. Hay un libro de un hombre que básicamente le enseña acerca de finanzas, And there's a book by a man that basically just teaches you finances. pero él se enfoca por el lado de que las personas buscan tener dinero por el hecho de que por dentro no se sienten lo suficiente. But he focuses on more of that people desire money or want money because on the inside of their being, they don't feel good about themselves. Y él empieza a hablar de su propio testimonio. And so he starts off by speaking about his own testimony. Entonces él dice, cuando yo no sabía y no conocía más, no sabía ciertos skills, ayúdenme aquí los que hablan español, cuando no conocía ciertas habilidades, cuando no conocía ciertas fortalezas mías, And so he goes on to say, when I didn't know certain skills that I had or certain capacities that I had, dice, pues no había algo que la gente admirara en mí. there wasn't necessarily anything that people admired within me. Entonces, como no admiraban algo en mí, And so then by default, since they didn't necessarily admire something in me, estaba buscando que admiraran algo que yo tuviera. so then I started to want them to admire things that I have. Entonces empecé a querer un carro más fino, más caro, So then I wanted a more expensive car, a more fine car, una casa más grande, a bigger house, un reloj más grande, a bigger watch, una mujer más bonita, a woman that was even more beautiful, dinero, posiciones, money, position, porque por dentro no sentía que valía nada. because on the inside I had no worth, or I thought I had no worth. Y como no sentía que tenía algo para ofrecerle al mundo, lo único que tenía para ofrecer era dinero. And since the only thing that I didn't have to offer the world, and the only thing I did have was money, then that's all I offered the world. Dice, pero cuando empezamos a estudiar los millonarios, But, when we start to study the world's millionaires, y él empieza a hablar del mismo, and he begins to speak about himself, cuando entendí que fui creado para hacer una solución but when I understood and that I was created to be a solution, y empecé a solucionar problemas reales, and I started to truly then solve real problems, me di cuenta lo que valía. then I truly understood what I was worth. Dice, y por eso es que uno ve los billonarios que andan en pantaloneta, en una camisa X, no andan de marca. And that's why you see so many billionaires who are just wearing shorts, in a random non-branded t-shirt, they don't really care about what brand they're wearing. Han mirado hasta a Warren Buffett, que es billonario. And if you've ever looked at Warren Buffett, who's a billionaire, Ha salido en el noticiero porque Warren Buffett maneja el mismo carro que tenía hace como 30 años, o sea, no he's- cambió el carro. and he has been, he's been in the news, and you've always seen him because the car that he's driving is the same car he's driven for the last
30 years. Porque mantiene la misma casa, las mismas cosas. Because he maintains the same home, the same things. Cuando uno mira personas como Adam Sandler, que cuando las muestran en las fotos y salen chancletas, un buzo así todo barbudo, todo feo. You know, and when you see, you know, photos of actor Adam Sandler, you know, and he has this scruffy beard, he's wearing flip-flops, he's got shorts on and like, you know, the sweatshirt. Es como que este man con tanta plata, ¿y por qué sale así? And you look and you say, man, this guy with so much money, why does he leave his house like that? O un Mark Zuckerberg, y ustedes los ven y es una camisa blanca, literalmente en chores y con su espada ahí, como si nada. And you know, you see someone like Mark Zuckerberg and he's just wearing a white plain t-shirt and, you know, shorts and, you know, just chilling. Entonces el enfoque era por qué la gente que más dinero tiene son las que menos tienen que mostrarlo. You know, so why is it then, or what the book's trying to say is like, why is it the people that have the most money don't often show, you know, that they have it, or that, you know, to show up for that? Porque ya no necesitan que lo de afuera les dé validación. Because they no longer need the things from the outside to validate them. No necesitan que alguien les diga, uy, mire, usted tiene tremendo reloj, usted es alguien. You know, they don't need someone, they're not waiting for someone to say, hey, whoa, like that watch, man, that's an incredible watch. Porque las cosas que han resuelto y las soluciones que le han entregado al mundo han sido más que lo que vale el dinero. You know, and so because of the fact that they've been able to solve problems and bring solutions to the world is worth more than all the money that they have. Entonces el materialismo que llevamos muchas veces es un reflejo de la deficiencia interna de nosotros. And often the materialism things that we crave for is a deficiency of the things that Que llevamos dentro de nosotros. of a deficiency that we carry within ourselves. Entonces eso sería lo mismo con el dinero o una posición de trabajo. And that would have to do either with money or with even a position that we hold onto our work. Hasta aún puede ser una posición de ministerio. And even so, it could even be a position that you hold inside ministry. Aún el ministerio puede volverse un ídolo. Even ministry could become an idol. Cuando empezamos a hacer que se vuelva más importante el servirle a Dios que el ser submissive, que el rendirnos a Él. You know, the fact that we would be more focused on serving God rather than to be submitted to God. Un ejemplo de eso es el profeta Elí. You know, and a prime example of this is Prophet Eli. Se dice del profeta Elí que el Señor lo había escogido, You know, and the Bible tells us that, you know, God had chosen Prophet Eli, pero que él tenía dos hijos but he had two sons que servían en el templo, that, as a matter of fact, served within the temple, pero que eran torcidos. but they were wicked. Y ellos iban y de las ofrendas que se presentaban le decían a la gente, un ejemplo, la carne se tenía que meter en agua y la tenían que hervir. You know, and they would often tell people, and this is an example, you know, one of the things that they had was that they had to bring their meat and they had to boil it. Y ellos llegaban y le decían, no, no, deme la carne que yo la voy a poner en una parrilla. You know, and they would take the people's meat and say, hey, listen, you know, give me the meat because I'm going to go and take it and I'm going to put it on the grill. Así, literal, le quitaban Literally. la carne porque la ponían en una parrilla para comerse un asado. You know, they would take the people's meat No, so literal, that they could eso go and era. grill it and then have a, you know, like a barbecue. Dice que las Literally. mujeres que venían a lo del templo, que ellas se acostaban con ella y tenían relaciones con ellas. You know, it says that the women that would come to the temple, they would go and have sex with them, or they would sleep with them. O sea, dice que ellos se tomaban ventaja de las personas. And so it says that they would take advantage of people. Y entonces que el Señor confrontaba a Elí y le decía, venga, ¿sus hijos qué? And so then it says that God will come to Eli and Prophet Eli and say, hey, what about your children? Que lo confrontó primero a él. And he first confronted him. Y entonces que Eli fue y habló con sus hijos y le dijo, venga, ustedes no ven que están haciendo lo malo. And you know, it says that Eli went to his children and said, hey, can't you guys, like, you know, be a little bit more serious? You guys are doing wickedness. Y ahí. And that's it. Después es donde le habla a Samuel, And that then we move forward and God speaks directly to Samuel. que ya es cuando dice que le habla a Samuel. Samuel escucha 3 veces que alguien lo está llamando. You know, and this is where we hear the story of Samuel. He, you know, he's there sleeping, and 3 times he hears the voice that's of somebody calling him. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios tuvo que ir a hablarle a Samuel acerca de lo que iba a hacer con Elí? You know, so then the question we have to ask ourselves is, why then does God go to Samuel about what he had already talked to Eli about? Porque quería mostrarle a Elí, oye, esto es en serio. Because he wanted to show Eli that this was a very serious matter. Entonces al otro Matter. día, Elí le pregunta, ¿qué hablaste con el Señor? And so then Eli then demands for Samuel for him to tell him what God had spoken to him. Y le dice, el Señor me contó que te iba a destruir a ti, que te iba a matar y a tus hijos. And then Samuel obeys and says, God told me that he's going to kill you and he's going to kill your children Porque no lo respetan. because you don't respect him, you don't honor him. Y dice que Elí le dijo, bueno, que el Señor haga como él quiera. And then he goes to Samuel and he says, well, let the Lord's will be done. Or let God do what he wants. Entendemos que no la entendió, So
from all of this, all we know is that he didn't understand it. Dos cosas pasan en su vida que nos demuestra esto. Two things happen in Eli's life that show us this. La primera es que se va volviendo ciego. The first thing we see is that he starts going blind. Eso es algo externo, reflejando lo que estaba pasando internamente, espiritualmente, ¿sí? And so we see something external or manifesting itself externally of something that was happening internally. Pero lo segundo es que cuando se tienen que ir a una guerra, So the second thing then that happens is they have to go off to war. después de que ya el Señor le ha dicho esto 2 veces, You know, afterwards that God has already spoken to him and said this to him twice. dice que se van a una guerra y adivine qué bellezas van cargando el arca del Señor. And so then they go off to war, and guess who has the privilege or who decided to take it upon themselves to carry the Ark of the Covenant? Los hijos. His children. O sea, se nota que no la entendió. So it's very clear and very evident that he did not understand it. Que si la hubiera entendido, hubiera dicho, ¿sabe qué? Váyanse de aquí, no sirvan más. Because if he understood and he had recognized what he was doing, he would have told his children, you need to go. El arca Don't la do hubiera that. Go cargado a away." alguien más. And somebody else would carry the Ark of the Covenant. Pero él permitió que sus hijos siguieran en esa posición, aún después de saber su maldad. But Eli allowed his children to continue doing what they were doing even after he realized all their wickedness. Es una forma en la que nosotros podemos idealizar, no idiotizar, idealizar el ministerio. And that's a way in which we can idolize, not idiotize, the ministry. Ponerlo en una posición tan alta que sirve más que yo esté haciendo algo para Dios, aún cuando no estoy haciendo lo que Él me pide. That it's worth more that I be doing so many things for God even when God hasn't asked me to be doing those things. Entonces la rebelión dice, yo decido el camino. And so rebellion says, I forge my path. Idolatría dice, yo aseguro el resultado. And idolatry says, then I guarantee the result. Pero los dos vienen del mismo lugar. But both come from the same place. Querer las promesas de Dios sin depender de Él. Wanting the promises of God without depending on him. Esto es lo que le pasó a Saúl, This is then what happened with Saul. esto es lo que le pasó a Osías, This is what happened to Uzziah. fue lo que le pasó a Adán en el principio This is what happened to Adam in the beginning. y fue lo que le pasó a Satanás. And this is what happened with Satan. Adán With Adam. aceptó cuando Eva, Satanás básicamente le ofrece, come esta fruta. You know, this happens when Adam is with Eve and Satan goes to Eve and says, here, eat of this fruit. Y ella dice, no, She says, no, el Señor no quiere que yo coma eso. God doesn't want me to eat of Y it. le dice, no, es que él no quiere que tú seas como Él. No, what he doesn't want is for you to be like him. ¿Y ella qué hace? And what does she do? She eats the apple. ¿Qué or demuestra? the fruit. Quería ser como Dios. And what does that show us? That she wanted to be like God. Cuando Saúl quiso controlar el resultado, When God wanted to control the Saul. result. Sorry, Saul wanted to control the result. Osías quiso la autoridad espiritual Uzziah wanted the spiritual authority. y Satanás quiso el trono. And Satan, he wanted the throne. Es la forma en la que Satanás viene operando en la vida de las personas por tanto tiempo. It's the way that the enemy or Satan has been operating over people in all different stages. Es como dice la Biblia, Satanás se disfraza como ángel de luz. You know, and it says in the Bible that Satan, he disguises himself as a being of light. Aparentemente estamos haciendo cosas muy buenas. Apparently, it looks like we're doing good things. Por fuera, On the uno ve el outside, man haciendo sacrificios, el otro quemando incienso y uno dice, no, estos tipos increíbles. you know, and so you see on the outside that they're, you know, burning up sacrifices, they're doing all this thing, and you're saying, dang, these people, they're incredible. Los hijos de Eli, uno los ve cargando el arca y uno dice, no, estos tipos, You know, you see the children of Eli, they're carrying the Ark of the Covenant, and you say, dang, these guys, you know? pero por dentro, But on the inside, corruptos. they corrupted. Lo que querían era poder, lo que querían era manipular a Dios para poder conseguir lo que ellos querían. What they wanted was power. What they wanted was to manipulate God so that they could get what they wanted. Y todos tenían algo en común. And all of them had something in common. No estaban satisfechos con lo que se les había asignado. They were not satisfied with what they had been given. Y si somos honestos, esa es la misma lucha que persiste dentro de nosotros. And if we are being truly honest, this is the same battle that is persisting inside of all of us. Sí, la arrogancia bíblica casi siempre tiene esta forma. Because biblical arrogance also takes on this form. Querer subir en nuestras propias fuerzas en vez de esperar lo que Dios nos quiere enviar. To be elevating ourselves without waiting with what God wants to give us. Es querer. Dios dice que esto es lo que yo tengo por el momento. You know, this is what God says I have for the time being. Humildad es, el Señor sabrá por qué esto es lo que yo puedo tener hasta ahora. Humbleness is to recognize and say, you know what?
for whatever reason, God says that this is what I can have at this moment in time. Estoy haciendo lo que Él me pide y si en esto es lo que Él me tiene, I'm acá es doing- donde Él me tiene. I'm doing this, and for the time being, if this is where He wants me to be, this is where I'm going to be. Un ejemplo de eso es David. You know, a prime example of this is David. ¿Cuántas veces David no tuvo la oportunidad de matar a Saúl y volverse el rey en ese momento? How many times did David not have the opportunity to kill the king or kill Saul, but he didn't do it? Pues él decía, no, mal sea de mí levantar mi mano contra un ungido del Señor. No, woe to me if I were to raise a sword against a king or anointed one of God. Y no porque vivía muy bien, And not necessarily because David lived a good life, porque vivía para allá en el desierto en cuevas escondidos. because most of the time he would be running away and hiding in caves. Pero él entendía, But he had understood. la humildad es esperar que el Señor me lo entregue cuando debe ser. Humility is understanding and wait and knowing, let God give it to me in His time. El orgullo es, Pride says, yo no quiero esperar I don't want to wait, y lo voy a tomar and I'm going to take it como sea, however I can, pero lo va a tomar. but I'm going to take it. Y entonces busco tomar el resultado, And so, I look for the result. busco controlar lo que va a pasar al final, I look to control the result or the end. busco subir. Todo esto, el orgullo habla de subir a tomar. And all of this about pride is, you go up to take. No espero a que Él me lo entregue. I don't wait for Him to give it to me. Entonces la pregunta es, ¿estoy tratando de subir en mis propias fuerzas? So the question that we have to ask ourselves, am I trying to go up in my own strength? ¿O estoy dispuesto a permanecer en el lugar que el Señor me ha dado confiando de que Él sabrá cuándo y en dónde exaltar? Or am I willing to sustain myself and believe that God has me in the place and that God will give me what He wants in His time? Porque en el reino de Dios Because in the kingdom of God, el trono no es tomado, the throne is not taken. el trono es recibido. The throne is received. Y cuando nosotros paramos de depender, And so when we stop depending, aun si aparentemente estamos haciendo cosas espirituales, even if we're looking to be doing spiritual things, nos hemos movido del altar y nos hemos pasado al trono. we've moved from the altar onto the throne. Eso es. That's a good one. That's a good one. Mira, si no, eso es. Venga, vamos a orar. Come, let's pray. Let us pray. No sé cuántos de pronto se identificaron un poquito en decir, ¿sabe qué? Creo que estoy en idolatría o en rebelión. I don't know how many of you took a moment to maybe acknowledge and say, man, I think I'm in rebellion, or not rebellion, sorry, idolatry rebellion. Algunos de ustedes saben que hace 2 semanas, Some of you know that 2 weeks ago, creo que fue hace 2 I semanas, think it was 2 weeks ago, yo no estaba acá, I wasn't here. mi esposa no estaba acá, My wife was not here porque estábamos en el hospital con nuestra bebé. because we were in the hospital with my daughter. Algunos me han venido preguntando, venga, la niña sigue con pulmonía o neumonía, ¿cómo está? And so I know some of you have come up to me and asked me, how's your daughter doing? Does she still have pneumonia? Resulta que ¿qué fue eso? Más o menos un jueves en la mañana, It results as such that maybe a Thursday in the morning, fuimos a mirar a la niña y estaba con fiebre, we went to check up on our daughter and she had fever in the morning, como a las 3, 4 de la mañana, around 3 or 4 in the morning, y andaba con fiebre. and she had a lot of Entonces la fever. pasamos a la cama And so, we brought her to be with us, y todo el día se la pasó maluca, and all day she was just feeling sick. no se movía, She wasn't moving, duró acostada todo el tiempo, and she was there just lying on bed all day, lo cual no es normal. which obviously is not normal. Es una niña de 1 año, She is a girl about 1 year old, por ahí 21 meses. 21 months to be exact. Entonces es muy activa y en ese tiempo estaba quieta. And she's very active actually, on the day-to-day, but on that specific day, she was very, very still. Y en la noche, And so at night, mi esposa me dice, la niña la veo muy mal. my wife comes up to me, she says, I see our daughter, she's not doing well. Hay un pianito, algo. Para hacer esto más romántico. Y entonces la niña la tuvimos que llevar al hospital And so, we had to take our daughter to the hospital porque le empezó a dar taticardia y estaba así. because her heart rate had really increased and she started breathing heavily. Entonces la llevamos al hospital y yo la verdad no quería ir.
So, you know, Dale, porque- we had to take her to the hospital, and to be honest with you, I didn't want to go to the hospital. Yo me imaginé, vamos a llegar allá, le van a decir, tome Tylenol y vaya para su casa. You know, and because to my idea, you know, I was like, man, we're going to get over there, and then they're just be like, here, take some Tylenol and, you know, take her back home. Dije, no, joda, 3 horas para que nos digan que tome Tylenol, pues And quedémonos so acá. in the back of my mind, I was like, man, 3 hours at the hospital just for them to be like, take Tylenol now. Pero bueno, terminamos yendo. But, you know, nevertheless, we ended up going. Llevamos como 5 minutos And so we, you know, I think we were there for about 5 minutes. y ya la entraron de una. And right away, they took her Y in. cuando la vieron le dijeron, la niña está muy mal, tenemos que conectarla. And, you know, when they looked at her, they said, you know, your daughter's doing really bad. We have to go and connect her right away. Entonces le metieron unos tubos de alto flujo de oxígeno. And so they connected her to these tubes to give her high concentration of Y oxygen. yo dije, bueno, por ahí en unas 2 horas nos vamos. And so then I, to my surprise, was like, you know, I think maybe in 2 hours we're going to go home. Y vino el doctor y nos dice, prepárense para quedarse aquí un largo tiempo, la niña está muy enferma y no se pueden ir a la casa hasta que ella no se recupere. And, you know, then to our surprise, Esto va a ser unos cuantos días. the doctor came and says, like, you know what, prepare to stay here for a couple of days because what your daughter's going with is, or dealing with is something that's going to take several days. Entonces yo me quedé pensando como, uy, ¿cómo así? And so then I was like, oh, wait a minute, what happened? Y entonces empezaron a hacerle exámenes de eso que le meten el tubo por aquí para chequear si tiene un tipo de COVID. And so, you know, they started running swab tests and all these things where they put up your nose to see if she had COVID. La empezaron a conectar a máquinas intravenosas para darle suero porque no estaba comiendo. You know, and so then they connected her with IV because she wasn't eating, so they had to, you know, give her IV. Y en todo esto, pues la niña está como casi sin fuerza, sin energía. You know, and all of this was happening, and my daughter just looked like she didn't have a lot of energy. Entonces ya el sábado en la mañana, So then in Saturday in the morning, como ella no estaba comiendo, le metieron un tubo por la nariz para alimentarla por la nariz, un tubo que va hasta el estómago para que comiera por la nariz. and since she wasn't eating, they had to put a tube down her nose to go all the way down to her, I guess, trachea, so that she would be able to eat, To her stomach, yeah. or her stomach. Como no podía tomar medicina por los flujos y lo que tenía, le tenían que inyectar la medicina por la cola. And so because she wasn't able to carry fluids or anything, then they had to apply whatever medication they were giving her through her butt. Como ya tenía las manitos ocupadas, le pusieron Because- monitores en los dedos de los pies, le pusieron monitores en el pecho. And because already her hands already had a whole bunch of stuff, they had to put stuff on her feet as well, on her chest. Como pueden entender, me empecé a preocupar. And, you know, as you could gather, I started to actually get worried. Y con el grupo de hombres que tenemos de Rangers en Caledonia, And so with the men's group in Caledonia that we have, uno de ellos me dijo, ven, me gustaría empezar como esta de oración por tu hija y que nos conectáramos y empezar a orar todos juntos por ella. you know, he reached out to me and he said, hey, I'd like to start like a prayer chain for your daughter, and we'd like for us to all come together so we could pray. Y entonces empezamos a hacer eso el sábado. And so we started this on Saturday. No, el viernes, el sábado. Sorry, Friday and Saturday. Y el sábado, pues mis papás estuvieron acá, oraron por la niña. Sé que varios de ustedes oraron por ella. Muchas gracias. You know, and on Saturday, I know that my parents stayed here and they were praying for her, and I know some of you as well prayed, so I thank you for that. Pero uno de estos momentos en los que estoy llorando y pidiéndole al Señor como qué es lo que está pasando, yo sé que esto no es solo por chance, o sea, algo no va bien acá. You know, and so in those moments where I was crying out to the Lord and I was trying to figure out, because I knew in my heart that this wasn't something that just comes or happens by chance. I was asking, Lord, what's going on? What's wrong? El Señor me recordó de algo. The Lord had reminded me of one particular moment. Y fue que la noche antes de que ella amaneciera enferma, And I remember that the night before she got sick, se estaban haciendo unas noches de oración en la casa de los pastores. you know, they had started prayer nights. They had just started doing prayer nights at my at the pastor's house. Y Kevin me dijo, venga, vamos a la oración. Era como las 9 de la noche. And then Kevin had said to me, hey, let's go to the prayer tonight. And it was like around 9 o'clock. Y a mí me dio pereza. And, you know, I just I was lazy about it. Y yo le dije, no, yo ya tengo otra cosa para hacer, yo mejor me quedo en la casa. You know, I said, hey, listen, I have something else to do. You know, I think I'm going to stay home tonight. Me quedé fue en la casa y como que vi televisión y me fui a dormir. You know, and then, you know, I ended up staying at home, and, you know, I ended up watching some TV, and then, you know, I went to sleep. Y el Señor me recordó de esto cuando estaba el viernes y el sábado orando ferventemente por ella. And so then the Lord brought this back to my mind on Friday and Saturday when I was fervently praying for her. Me dijo, hace 2 días cuando no tenías un problema no estabas orando, ¿sí? And he said to me, you know, 2 days ago where you didn't have a problem, you weren't praying for me, were you? Porque no te pareció divertido. Because you didn't think it was fun. Pero ahorita que tu hija está enferma, ahora sí encontraste una razón para orar. And now that, you know, your daughter is sick, now you have found a reason to pray. Y eso me confrontó mucho. And that really confronted me. Porque la arrogancia puede lucir en nosotros de una forma tan sutil Because arrogance can show up in our lives so subtly, como cansancio, like
being tired. Es que ya voy mucho, no sé, X. You know, because you could be like, you know, I go so much. Pero la realidad era que en mi corazón se estaba levantando algo donde yo dije, qué pereza ir allá. But in reality, something was starting to rise up inside of me and that had said, oh, man, what? It's a little bit boring to go over there. Y el Señor me confrontó, tu corazón no está bien. And the Lord then confronted me. He said to me, your heart is not in a good place. Porque si de verdad hubiera agradecimiento en mí, Because if there was true gratitude inside of me, no verías un fastidio el venir a orar, así sea por el hecho de estar agradecido de que no tienes un problema por el cual orar. because you wouldn't be bothered to have to go to pray, even if you didn't have to pray for a specific problem. Entonces eso me arrepentí ese día, lo compartí con el grupo, You know, and so that day I repented of this and I even shared it with the group there. que dije, pues les tengo que confesar, esto es lo que el Señor me habló. You know, and I had to say to them, hey, listen, I have to confess to you guys, this is what the Lord spoke to me about. Ustedes también acá se oró por la niña. You know, and here I know you guys also prayed for my daughter. Y el domingo cuando se levantó estaba And on Sunday, when she arose, she was fine. bien. She was perfectly fine. Fue tanto que los doctores nos dijeron, no sé qué pasó de anoche a hoy, pero pues la niña está bien. And the doctors had said, we don't know what happened from, you know, one night to the next, but for whatever reason, your daughter's fine. Entonces empezó con que le fueron quitando un tubo, le fueron quitando una cosa y nosotros viendo progresión. You know, and so they started by taking off one of the tubes, one of the things, one other thing, and we just saw this progress. Y ellos nos dijeron, pues tenemos que tenerlos aquí hasta mañana porque tiene que estar 24 horas sin nada para poderlos enviar a su casa. You know, and so they still, however, said, you know, you still have to stay here for about approximately 24 hours because we want to make sure that everything is good before we can send you home. Entonces el lunes ya cuando esto dijeron, no, la niña está perfecta, váyanse para su casa. So on Monday then, when, you know, the 24 hours are passed, they said, no, your daughter's fine. You guys can go home. You're Para que released. se hagan la idea, cuando nosotros nos llegamos nos dijeron, esto va a tardar entre 5 a 7 días. You know, so that you have an idea of what was happening. They had told us when we arrived, this is going to take about 5 to 7 days. Y no tardó eso. And it did not take that. Tardó lo que nos demoramos en reconocer It took the time for us to be able to recognize cuáles eran las cosas que habíamos hecho mal. what was the things that we had done wrong. Porque a veces no nos damos cuenta que como reyes y sacerdotes de nuestro hogar, Because sometimes we don't understand that as high priests and high priests of our home, como reyes y and kings sacerdotes de and nuestro high hogar, priests of our home, que nosotros damos autoridad a que Satanás se mueva. we give authority to Satan to move. Sí, como que uno mismo es el que cede el camino. Because we're the ones that kind of give way. Donde, no quiero orar. Or you Tranquilo, say, mijo. you know what, I don't want to pray. And he says, okay, no worries. Y entonces los quiero animar a esto no viene en un juicio, And I want to, you know, give you guys this not in judgment. que la palabra que traemos el día de hoy no es en un juicio hacia ustedes, And I want to encourage you that you guys will understand that this word is not coming out of judgment for you, pero más bien viene de una reflexión personal, but rather that it's coming from a personal reflection. donde yo decía, yo no estoy en idolatría, Where I would have said to myself, I'm not in idolatry. yo no estoy en adivinación ni brujería, I'm not in divination or witchcraft. pero empecé a mirar cosas en mi vida. But then I started to look at things over my life. Y es cuando empezamos a pensar, yo lo puedo hacer. It's when we start to look and say, you know, I can do it. Yo no necesito rendirle cuentas a alguien. I don't necessarily have to be accountable to anyone. Por ejemplo, acá con los muchachos que se les entregan los grupos. You know, even with the men who are given the groups. Y cuando se les pide, venga, den cuentas de los grupos que están manejando, And we ask them, hey, give accountability of the group that you're taking care of. que se esté manejando como se les dice que se debe manejar. That you would do it according to how you're being told to do it. Pero cuando uno agarra al grupo y es como que, pues, yo lo voy a hacer de esta forma porque a mí me sirve más así. You know, and you say to yourself, you know, I'm going to do it according to my way because it works better for me. Es que yo he visto que en vez de seguir ese material lo puedo hacer de otra forma. And you know, you might say, you know, rather than to follow along the material, I have found that I can do it this way. Es que me piden que rinda cuentas, pero pues yo solo mando la foto y ya. And you know, and they're asking me that I have to be accountable, so you know, the only thing I'm going to do is just send the photo. Todo eso Dios nos está llamando a que venga, usted quiere tener autoridad, entienda por qué la tiene. You know, and in all this, you know, we want to understand why we have authority. You know, there's a reason as to why you have it. Las personas que Dios nos confía, nuestros hijos, las You personas con las que podemos enseñarles, The people that God entrusts are the people that we're able to teach. tenemos una responsabilidad We have a responsibility de decir, esto no es mío. to say, this is not mine. Y como no es mío, tengo que rendir cuentas. And since it is not mine, then I have to be accountable. El pecado de Osías, de Saúl, ¿sí? The sin of Saul, the sin of Uzziah, que estudiamos el día de hoy, that we've studied today,
No quiero tener que rendir cuentas. is they did not want to be held accountable. Eso lo puedo hacer yo con el Señor. You know, and I can do this on my own with the No Lord. quiero a alguien que me diga cómo hacerlo ni que me corrijan a hacerlo. I don't want to be told how to do it or to correct me on how to do it. Yo lo hago. I'll do it. Entonces, vamos a orar. So, why don't we just pray? Padre, te damos gracias por tu palabra. Father, we thank you for your word. Te damos gracias por la forma a veces amorosa en la que nos puedes corregir. And even, Lord, in the way that you can correct us in love. Te pedimos, Padre, que no seamos necios como de pronto lo llegó a ser Elí. Father, we pray that we would not be arrogant, maybe the way that Eli was. En que aun cuando nos hablas de nuestro pecado, aun cuando nos corriges y nos llamas la atención en lo que está mal, nos hagamos los de ojos ciegos. And even when you correct us or you call out our sins, that we would not, cry out and say that that's not our sin. Tú bien sabes el corazón de cada persona que está en este lugar. You know very well each person's heart that is in this El place. corazón de cada persona que escucha este mensaje. The heart of every single person that gets to hear this message. Y las áreas en las que están siendo confrontados. And the areas in which they are being confronted. Y yo pido, Espíritu Santo, que tú les ayudes And Holy Spirit, I ask that you would help them. a poder rendir esto delante de ti That they would be able to come and bring this before you antes de que venga con la consecuencia. even before the consequence comes. Que tengamos la conciencia de amarte y de entregarnos a ti We would have the consciousness of loving you and surrender ourselves to you fuera de una posición de amor y no de una de consecuencia. out of a position of love and not out of consequence. Que podamos entender el día de hoy que la idolatría no solamente se trata de imágenes y estatuas, That idolatry isn't necessarily have to do with images or idols or statues. es cuando nosotros nos ponemos en el centro It's when we position ourselves in the center y decimos, yo controlo el resultado. and we say, I control the result. Ayúdanos a confiar en ti, Teach us to trust in you. de que tú eres el que tiene el control del resultado si hacemos las cosas como tú dices. That you have the end result according to if we do what you're calling us to do. Que nos pides es que vivamos una vida conforme a tu palabra, That your word asks that we would do the things according according to what you say. what you say. Que así como nos ha enseñado el pastor, And just like our pastor has taught us, como habla el libro de Josué, and just like the book of Joshua says, que seamos fuertes y valientes that we would be strong and courageous en seguir y conocer la letra and to follow and go by the word, para poder conocer el libro del mandamiento y hacer como ahí está escrito, so that we would know the commands and follow what has been written in it, en vez de ser fuertes y valientes en ir a trabajar afuera rather than to being strong and courageous and going out to work and toil outside, o hacer nuestro propio plan. or to make our own plan. Para entender que ser fuertes y valientes en conocer tu palabra, To be strong and courageous to understand your word, para poder hacer como ahí está escrito. to do as it is written. Y que sea como tú prometiste, que cuando hacemos eso, todo lo que hacemos nos irá bien. And so that when we do everything that is written, we know that all will go good for us. Así como dice el libro de Usía, And just like the book of Hosea says, que todo lo que él hacía mientras que caminó contigo prosperaba. and that everything that he did, so long as he was doing with you, would prosper. Ayúdanos a tener una conciencia de no hacer las cosas por nuestro propio beneficio. Help us to have consciousness to realize not to do things on our own merit. Que hay veces que nos pides cosas que no necesariamente son para nosotros, That sometimes you ask us to do things that aren't necessary for us, pero es para el beneficio de alguien más. but it's for the benefit of another. Ayúdanos a tener el corazón y la humildad suficiente para poder amar a otra persona así como nos amamos a nosotros mismos. Give us the heart and the humility to love others the way we can love ourselves. Damos gracias por esto y por esta comunidad. We give you thanks for this and for this community. Ayúdanos a tener una conciencia de amor el uno por el otro. Give us a consciousness for love for one another. Un amor que va más allá de nuestros propios sentimientos y entendimiento. A love that goes beyond our understanding and our concept. Pero un amor sacrificial, For a sacrificial love. un amor que aprendimos de ti. A love that we have learned from you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Oramos para que esta enseñanza llegue muy profundo en tu corazón y produzca fruto, fruto que permanezca, fruto abundante. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, Nuevo Amanecer TO, en nuestro canal de YouTube Nuevo Amanecer Toronto y también en nuestra página web nuevoamanecer.ca. Bendiciones para todos.